Salam rakyat tarime tabe nelang ipangasungo hingga kami pekerja-pekerja gereja hang gereja ipatajaar maknaun katantuluh ine amah pulaksnai kula warga ungkup gika ejaar resot tamilayang isa imuneng hang lebo-lebo andri nyiap ate kunoen neo sambayang takam hang andrau jena ungkup Tuhan sahuan takam nuku sambayang aku promisi nampe habar ungkup matakam hang andrawina andrau ahad tanggal 17 bulan Dime tahun 2020 isa kalayina isa pertama pelayanan sambayang bersih keluarga bersihina na antelo hanyero andrawina andra minggu ude andra Kamis ude minggu isa akan datang isa kami iwara petugas ni kalayina andrawina kam makai liturgi bahasa maanyan udihye panita pelayanan ni panita Widya Kalana STH liturgus penetua Dewi Mudiati dan perlu nata sampai pada saat ni dia membaca lengan Allah Ta'ala teka surat berasis janji uhang hanya iru Mazmur kalaan enem bagi walu hampe isa karuang puluh neo tekan nyenrenge menarang lengan Allah Ta'ala nasi isana alap nyeru hingga janji wa'u hanya iru Yohanes kalaan 14 bagi 15 hampe 20 isa aku pada iwara mak Kamis akan datang tanggal 20 isa Mei 2020 hanya iru liturgi kenaikan Tuhan Yesus masorga panita pelayanani pendeta Widya Kalalana liturgus penetua Amaludrik perlu sampai pada maming akan datang hanya tanggal 24 bulan tahun 2020 panita pelayanani panita Widya Kalalana STH liturgus penetua Uloy Unro dan iruleh pelayanan sembayang bersih keluarga keliai pada neo takam huan kio sembayang hang gereja ipataja arina takam sembayang halewu-lewu hang sembayang jero jikalau berkenan naan perapah ni maka perapahiru tahun naatet pertama makotak persembahan hang gereja sakarwe mak sekretariat jika ejaar mak sakatelo makawan tueh ungkup isa riet uneng ni mak hang lebu ini amah ungkup Tuhan ni maupun mak bendahara atau pi rekening jemaat GKE atas pengarawahan ini amah ungkup Tuhan nyerah perapahiru maka kami mewakili ingka pipihah ungkup GKE Jaar wahai ngaku terima kasih bang pikatan tuluh ungkup nek kekumpulan perapah ni kami pada ngantuh selamat ulang tahun kelahiran andri ulang tahun pernikahan pikawan ungkup isaba ulang tahun hang minggu yina jeroleh habar ungkup terima kasih banget hante tubayata ware takam nuku sambayang andrau jena palus nyarah ma petugas pelayanan suaniru kawan ungkup no undang mindri nelang ungkup menyanyi sesame hingga tumet leot ungkup nomor isa nadab Allah Ta'ala
Takam hangua ngaran Tuhan isa nyanyari langit andri gumi. Isa pagun satia umak kalalawahni nelang puang sua nanan pagawian tangani. Ahilelu baya damai sejahtera teka Allah Ta'ala amah takam nabaya teka Tuhan Yesus Kristus nyinrah naun. Amin. Hawingleh baya kami o Allah Ta'ala. Ini amah ungkup pelaksanai sana cinta kawangaran Tuhan takam Yesus Kristus. Maria andi penuh arai ate takam nyamut foto menelang tabe irhoni makai nyanyian tumet leut ungkup nomor 38 anrau minggu. Minggu anrau isahante Yeru anrau Tuhanku anrau Yeru ngene karaye sukawang ateku anrau minggu anrau Tuhan anrau prasis aku anrau minggu anrau Tuhan anrau prasis aku. Mara sasameh takam ilaku dua ngaku dosa andrinyan rengei patitah pamelum wau. Ware takam ilaku dua menyasal dosa takam andri ilaku ampun hengka Allah Ta'ala. Ware takam ilaku dua. Pi ahile aku o Allah Ta'ala makai lelu ahinu. Wui suhu kahalaenku makai rahmatnu isahante. Barasis leh aku katuluhni hingka kahalaenku nadap hanyu. Nadap hanyu ai akahaut badosa andri ngula inun sana anggap puang mae. Hanyu adil hangwang putusanu. Barasis hangwang penghukumanu. Amin. Rengele patitah pamelum wau. Galatia kala andime bagi teluwalas sampai epatualas. Pulaksanai haut naherau nampan jari ulun sabebas. Kude ada makai kabebasan naun yiru. Neu saratang nampalus. Inun sana kabahumen dayak naun. Kabalikani. Naun harus sameh ipasinta nelang sameh melayani. Katulu hukum agama na simpul hangwang parentah isayiti. Wah hanyu sinta sasameh murunsia. Kalah hanyu sinta dirinu raerai. Ungkup Tuhan takam nawat nanti ngeran Allah Ta'ala. Lagi teka nyanyian ungkup nomor 10 Tuhan naan rupak. Samahane, pena ungku
amah ungku pulaksanai sanasinta hawangaran Tuhan takam Yesus Kristus. Sawan takam same-same membaca surat barasis. Isa pelanungkai hang andrawina. Naalap teka janji uhang. Mazmur kalaan 66 bagi ni walu hampe 20 ware takam ilaku 2. Amah kami wang sorga, amah kami wang Yesus Kristus. Satina kami hawi mapidudusan lelu ni sabrasis. Kami ngantu syukur nilang terima kasih. Amun kami tetap kuat andi jaraga. Walau kami harus welum hawang penah purija wabah virus corona hang tabukina. Amun kami sanggup batahan hampe itati. Katuluh dirupuang ueng lain ya lelu ahi Allah Ta'ala. Nelang pikae Tuhan. Pulalea hawang pamelum kami. Terima kasih makatulo berkat isanara uran hawang pamelum kami. Jari bukti bahwa Tuhan nyindra hawang katuluh situasi andri kondisi pamelum kami. Kami parisaya hang tiap masa pamelum yina. Tuhanaan ibaya andri kami. Andra wina andrau kasuai kami ikumpul nawat nante ngaran Tuhan hawang lebu kami asing-asing. Tapi sah andi pi kumpulan ungkup daya bahaya COVID-19 sina. Kami bersyukur. Daya kumpulan rumis sina tatap tumbuh. Palus ngapi kansing hubungan isamae. Hawang lebu rean kami. Firmanu haut naan hadapan kami katuluh. Ari kalieru bafirman leh o Allah Ta'ala. Kami siap nyanrengei. Hampan kami mampu welum. Hang buang. Kabahumeno. Amin. Ini amah ungku pulaksanai sanasin tawang Tuhan. Maratakam same-same membaca surat barasis. Isana alap teka janji uhang. Mazmur kalaan 66. Bagi walu hampir 20. Andri judul Tumet leot syukur daya ulun Israel takarawah. Kami membaca nih matakam katuluh. Tawatleh Allah Ta'ala kami o kawan bangsa. Nelang nampi renge lengan tawaten umakanye. Hanya nahan amirue nampan kami pagun welum. Nelang puang maladar pe kami punga puang katahan. Daya gana hanyu haut nguji kami o Allah Ta'ala. Haut ngabarasis kami. Ialah ulun isa ngabarasis tuangan perak. Hanyo haut udi ngenei kami teka buang walewean. Ngenat umean weat hang pinggang kami. Hanyo pada haut maladar kawan ulun mihantas hang lapeh ulu kami. Kami haut mihantas apui bearanu lalem. Udah hanyo haut nyenepah kami keluar palus hampe salaman. Aku sagar suluk mawang lebu unu. Ari ngenei kawan parapah papuyan. Aku sagar bayar mahanyu katuluh hajat nasarku. Isahaut na lekah mitah wiwiku. Nelang na antu daya wawaku. Ketika aku hang buang kasusahen. Kawan parapah papuyan teka situa munuk nawe. Sagar nasarah mahanyu andri atuk parapah. Teka kawan bantut domba. Aku sagarnya dia kawan lamu. Baya kawan bantut kambing. Mayatileh, sanrengeleh onaun katuluh isa takut ma Allah Ta'ala. Aku kay nyurah nyarita inun isahaut na ulah ni dadap tengak ku yena. Umak hanye aku haut nante raw andri vivi mulutku. Itati andri lelaku aku neut lagu tawaten. Api pari ni amunaan kabahumen isa murun jahat hawang ateku. Batantu Tuhan pangsagar hakun nyanrenge. Kapinuuni. Allah Ta'ala hot karenge. Hanya hot nyampidik lengan laku 2 isa nantuhku. Natawat haratang Allah Ta'ala. Isa puang maladar laku 2 aku. Nelang puang nyanawit lelu ahi ni. Teka aku. Isa kayuh kebahagiaan. Hanya eru here isa nyanrengin firman Tuhan. Nelang nyingu maliharani. Amin. Wareta kaminri sesameh banyak katuloh ulun parisaya ngantuh kakuan iman Kristen takam.
Aku periksaya malatala amah isa kuasanya tikas. Isa usula langit anitani. Aku periksaya Yesus Kristus anak Allah Ta'ala isa tungkan ampun takam. Nakayaan daya Maria bujang corona daya roh berasis. Nakanangin zaman Pontius Pilatus. Napantak kakayo malasangar. Matay napasar. Minaw matumpuk adyaw. Andaw tayo kailan pelumulek teka padang ulun matay. Memong masurga. Maron tu'y kawan Allah Ta'ala amah sa kuasa ni angweng nikas. Tekayan hanya dia yang imulek. Neo mariksan walen maulun welung ulun matay manyong gawi. Aku parisaya ang roh barasis. Aku parisaya nan babuhan wat Kristus. Hanya nepanan ungkup ulun berasis isa tamayaw. Aku parisaya nan kampunan dosa. Kaelanen tengah dami ulun matay. Nelang pamelong isa kalalawa. Ungkup maharong kamulek. Ini amah ungkup pulak sanay-sana sintawang Tuhan. Saw antakan same-same nyan rengay. Umak manarang lengan Allah Ta'ala. Isa dia natahampe daya ibu panita Widya Kalalana STH. Maratakam nawat nante ngaran Allah Ta'ala. Maka nyanyian ungkup nomor 86 Uma Yesus aku arai tuu. Hangwang Yesus Kristus takam hamen sasameh nyan renge lengan Allah Ta'ala katikayina tapi sahuan niru maratakam isa hangwang laku dua takam ilaku dua. Tawat syukur kami mapadudusan ahilelu Allah Ta'ala isa barasis lengan Allah Ta'ala hamena tantarang hampenah-penah kami hang penah kapuangin kalemeen kami. Awat karawah kami minta kuasa roh barasis. Nampan kami taunyan renge. Nelang parisaya. Hangwang ngaran Yesus Kristus. Kami ilaku dua. Amin. Ungkup Tuhan pulaksanai ate sana sintaku hangwang Yesus Kristus. Lengan Allah Ta'ala. Hingga surat barasis janji wa'u. Yohanes kalaan epatwalas bagi dimewalas sampai 20 isa. Andri judul Yesus menyanyi penghibur. Isa lengani kalaiti. Amun naun sinta aku, naun sagar nampalus kawan parentahku. Aku sagar ilaku amah, nelang hanya sagar ngami manaun. Pangarawahan lain samuneng bayan naun palus. Maka lalawahni. Hanya yiru roh Allah Ta'ala. Sasagar iwara kebenaran neu Allah Ta'ala. Dunia puang ka iu narime hanye. Daya puang kadinung atau puang kataru hanye. Kude naun kataru hanye. Daya hanye muneng bayak naun. Nelang sagar jari isa andri naun. Aku puang sagar nana naun ngera-erai kala anule pahatu. Aku sagar mulek manaun. Ekat erang pitus lagi, dunia sagar puang kadinung aku lagi, kude naun sagar kadinung aku, nelang daya aku welum, naun pada sagar welum. Amun anraoni yiru haut hampe, naun sagar karasa tuu aku jari isa andri amah, naun jari isa andri aku, nelang aku jari isa andri naun. Ulun sanarime kawan parentahku, nelang nampalus ni,
hanya yiru sasinta aku. Amaku sagar sinta ulun sasinta aku pada sagar sinta ulun, yiru nelang nantarang tengakku mahanye. Amin. Ungkup Tuhan pulak sanai ate sana sintaku hangwang Yesus Kristus. Naan erang kaulun upu bangaran Eko Pratomo Suyatno. Hanye pimpinan perusahaan hante isa bagarak hang bidang reksadana. Kisah pamelum ni sampat viral, baik iru hang TV atau hang media sosial. Puang daya hanya berhasil hang gawian kia karaja ni, puang pada daya hanya rama uang duit ni. Tetapi daya kesetiaan ni mamatu wawai ni. Ungkup Tuhan, 20 tahun sahau tapita, darangani ketika melahirkan anak kere isa kaepat, nataripi daya penyakit lumpuh. Hingkayiru pasuyatno ina ngurus mariku darangani bataun-taun. Hanya ngurus mariku andri wah wangun. Singkat kisah, tahun baganti tahun, epat kaulun anak pasuyatno na haut hante nelang haut bahasil. Naan hindra katika here epat na mapakat. Dan nahampe pakat puntal here ma amah ni. Iyau here, amah, kami hamen tuu ninung amah bahagia. Amah haut ngurus mariku kami, haut ngurus mariku ineh andri wah wangun. Puang ka iyo, kami membalas pikai amah hang pamelum kami katantulu. Dan taati marak leh, kami baganti ngurus ineh. Paraduk leh amah, amun hamen narangan lagi. Nampan naan ulun sang ngurus mariku amah. Dan nampan amah tau bahagia. Balalu tuing amah ni maka epat anak ni. Oh anak, kaawe aku tau bahagia, amun aku nanan ineh naun isa taati mahi daya. Amah ni kaeyaw, ineh naun haut ngami kebahagiaan isa tuu hante hang pamelumku. Khusus ni daya hanye naun epat naan hang dunia yena. Nelang tau jari kearayen hang sepanjang pamelumku. Aku ngurus mariku ineh naun puang suah andri ate isa maweat. Daya inun. Aku ngurus mariku ineh naun salawah yina. Tikas daya aku tuu sinta andri hanye. Hampe kalalawah ni ateku puang sagar baubah. Aku tetap sinta andri hanye. Nelang aku tetap saratang ngurus mariku hanye. Hampe kalalawah ni. Ungkup Tuhan pulaksanai ate, hang kisah ina takam same-same. Na ajar, arati teka isa kakuaten. Hanya iru isa bangaran kakuaten sinta. Dan lengan Allah Ta'ala teka Yohanes kalaan 14 bagi 15 sampai 20 isa. Pada ngajar takam katantulu, nampan takam welum, hangwang sinta, ma Allah Ta'ala, panante Tuhan. Hangwang nas andrau yena, Tuhan Yesus, kaeyau mapatataan makawan murid ni. Katika iru, here hamen bapisah. Hampe waktu ni,
Yesus mulek ma sorga, mulek ma Allah Ta'ala amah panante Tuhan. Dan kawan murid ni tatap welum hang dunia yena. Dan kawan murid ni tu umahanang ate. Daya hamen bapisah andri Yesus. Kaawe here taun 60 pamelum hang dunia yena. Amun Yesus lawit teka here. Dan daya iru hang wang nas katika yena Yesus ngiau ngajar hele. Nampan here tatap 60 pamelum here. Dan 60 huang hang parentah Allah Ta'ala. Ungkup Tuhan pulaksanai ate sana sintaku hang wang Yesus Kristus. Yesus hamen murid-murid ni tatap 60 kabahmen Allah Ta'ala hang pamelum asing-asing. Atikala 60 pamelum Allah Ta'ala puang perkara isa Madineh. Tetapi mitah lengan Allah Ta'ala hang katika yina takam same-same na ajar baik iru murid-murid Yesus ketika zaman sadihurap pun takam katantulu murid-murid Yesus zaman taati. Takam tu tahun 60 parentah Allah Ta'ala hang pamelum takam. Amun takam naan kakuaten. Nyalah senata hampe hang wang kisah sarita hang katika ina bahkan nas lengan Allah Ta'ala senata hampe hang penah-penah takam. Kakuaten takam hanya iru kakuaten sinta Allah Ta'ala. Atikala atal Allah Ta'ala iru lawit puang kaiuh takam ninung. Atikala parentah atal Allah Ta'ala iru maweat hang pamelum takam katantulu. Amun takam tuu sinta Allah Ta'ala panante Tuhan, maka takam tahun 60 kabahomen Allah Ta'ala andri wah wangun hang pamelum takam katantulu. Nyalah pasuyatno andri kakuaten sinta sanggup ngurus mariku darangani bapuluh-puluh tahun puang kerekenan perjuangan petak riu mate uyuh rara tapi dayak kakuaten sinta katantulu tahun tampalus andri wah wangun. Ungkup Tuhan pelaksanai ate sana sintaku hang wang Yesus Kristus. Hang wang takam 60 lengan Allah Ta'ala kabahumeni isa bujur maai hang pamelum takam. Na eau hang wang nas ketika ina takam puang suara erai. Tuhan puang suah nanan nagai takam. Roh isa berasis. Ibaya andi takam hampe kalalawahni. Nampan takam tau sinta Allah Ta'ala nelang 60 perintah Allah Ta'ala hang pamelum takam hampe kalalawahni. Tuhan Yesus memberkat takam katantulu. Amin. Ungkup Tuhan takam sasame isaate hangwang laku 2 sapaat. Allah Ta'ala ama hangwang Yesus Kristus. Syukur terima kasih selengan Allah Ta'ala isa kapinuu haut na tantarang hang penah-penah kami. Mara kami nyan renge nelang 60 sang pamelum hang wang pangarawahen roh barasis. Taati kami hawi mapadudusan ahilelu Allah Ta'ala isa barasis. Iwada ijampa. Marale Allah Ta'ala nyaga nyalindung dunia yena. Indonesia negara kami. Barito Timur tumpuk natat kami katantulu. Kerupada umat pamarentah nelang para medis. Saratang jariga mawigas nelang salamat leh. Nadap sampar corona yina. Hampe katantuluni mitah teka pamelum kami. Berkat le gereja nelang ungkup Tuhan. Nadap tingkes purija ketika yina. Marale isa ate nelang isa pakat punta. Saratang nawat hormat Allah Ta'ala hangwang roh nelang kapinuuni. Katulu keluarga. Lewurean isa parisaya. Saratang na berkat andri jaraga mawigas. Kia keraja ulah gawi bahasil berajaki. Hangwang pangarawahen Allah Ta'ala. Awat leh samare kami basing hangwang mekum garing. Tantulu rariu basing sahangwang hanang ate. Kakakeen kapuangen tingkes nelang purija hang pamelum yina.
Kami nyarah katantuluh ni ma Allah Ta'ala isa kuasa ni ang ueng tikas. Basing walurana hanule pihatu. Seratang naan hangwang ahilelu Allah Ta'ala. Kami pada ngampamai syukur terima kasih. Umak berkat pikae Allah Ta'ala isa seratang marehang pamelum kami. Kami nahampe tabe selamat ngitung anrau nakayaan. Umak basing batamah umur pamelum. Selamat ngitung anrau pangawin. Umak basing batamah tahun pangawin. Katantulu seratang na berkat. Andri arai mihewu hangwang Tuhan. Pamelum kami katantulu. Teka taati hampe kalalawahni. Naan hangwang ahilelu Allah Ta'ala panantai Tuhan. Ati oh Tuhan laku dua kami. Itete Yesus Kristus, anak Allah Ta'ala isa tungkan, isa ngajar kami sasameh ilaku dua. Ama kami hangwang sorga, ngaranu wana barasis, ware kerajaanu hawi. Kabahumenu jari kalahang sorga kalahie pada hang amau tani. Ami makami panguta isa sukup ma andrau yena. Nelang ampun kapanan kahalaen, kala kami ngampun ulun isa basing hala andri kami. Ada nampasuk kami hangwang tingkes purija. Kodesa nepa kami teka alamurun. Daya watnu naan kerajaan. Kuasa pihante. Palus makalalawahni. Amin. Kita timatakam nami ketika umak nyarah para pasukur ma Tuhan. Rengi lengan Tuhan ne uparapah. Naalap hingga kisah para rasul kalaan 20 bagi 30 dime. Hawang katuluh hal aku haut ngami suntuk manaun. Ekat andi bagawi bahimat kalayiti. Takam harus ngarawah kawan ulun sapuang mampu. Daya takam harus kaitung neo inun saut na eau daya Tuhan Yesus. Labi sana ngami teka narime. Takam ilaku dua maparapah takam ilaku dua. Tuhan Yesus, terima kasih mauruk ajarnu, mitah lenganu saat natahampe daya ibu panita. Marayiru tau jari lampu pelita nelang jatang panrape. Hawang kami hanjalani welum kami. Hang ketika ina Tuhan kami hamen ngami parapah kami. Berkati tangan sangami atau sahuan sampat ngami. Empat pengami anjina tau baguna barirane nampalus kerajaanu hang penah dunia ina. Marakirani mitah parapahina kami nyarah diri tengah roh amiroe kami. Jadi parapah isa welum. Tau ngapisanang atai Tuhan. Tarime parapah kami Allah Ta'ala. Sa kami nyarah. Hawangaran Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami isa welum. Amin. Sementara takam same-same ngumpul parapah. Ungkup Tuhan menyanyi hingga tumet leut ungkup nomor 3 walas. Bait pertama andi bait ni sakarwe tawat hormat kami.
Mara takam katan tuluh minri, takam sasameh narime berkat Tuhan. Tuhan memberkat naun nelang nyalinung naun. Tuhan ngampi raai naun anri uruwawakni. Nelang ngami manaun ahilelu. Tuhan ngampi hadap uruwawakni manaun. Nelang maniak manaun damai sejahtera. Jemaat GKI Jaar nyantu selamat Anrau Ahad, selamat sembayang Tubayata. Tuhan baya takam.